নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। একদিকে উৎসবের মরশুম, রাজ্য জুড়ে জারি রয়েছে অধিক তৎপরতা পুলিশের এবং তারই মধ্যে উদ্ধার হলো বিপুল পরিমাণে গাঁজা। বিশেষ করে বহিরাজ্যের লরি থেকে উদ্ধার হয়েছে 45 প্যাকেট গাঁজা। গাড়ির চালককে আটক করা হয় খবর চন্দ্রপুর স্ট্যান্ড এলাকার। তবে নাগাল্যান্ডের একটি গাড়ি ছিল, যাকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে খবর পুলিশ সুপার কিরণ কুমার এমনটাই জানিয়েছেন এই গাঁজা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে। তবে উদ্ধারকৃত গাঁজার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় 70 লক্ষ টাকা হবে বলেই জানিয়েছেন পুলিশ সুপার। কি বক্তব্য উঠে আসছে পুলিশের, শুনুন। इन्फॉर्मेशन था एक लॉरी है, नागालैंड का रजिस्ट्रेशन गाड़ी है, 12 व्हीलर ट्रक था। ये ड्राइवर बोल रहा है कि ये मेघालय जा रहा था, तो इसमें कुछ कॉन्ट्राबैंड आइटम्स है ऐसा हमें खबर मिला था। तो उसको हम लोग लेके कॉलेस्ट्रॉल आउटपोस्ट में लेके आया और उसमें मैकेनिक को बुला के देखा कि इसमें फॉल्स चेम्बर बनाया गया था। तो फॉल्स चेम्बर कट करने के बाद ये 45 पैकेट्स गांजा सीज हुआ है। टोटल वेट इसका 355 किलोस है। और ड्राइवर जो अरेस्टेड है उसका नाम मिथुन कर्मकार है, ये रामनगर का रहने वाला है। अभी और डिटेल्स में जाएंगे। अभी सीजर हुआ है, अभी कहाँ जा रहा था और कहाँ पे लोड हुआ, ये सब हम लोग वर्कआउट करेंगे। कहाँ से आ रहा था और कहाँ जाएगा सब अभी इंट्रोगेशन चलेगा। ये जस्ट अभी रिकवरी हुआ है, फर्दर डिटेल्स में अभी देंगे। कितना लोग अभी तक ड्राइवर ही पकड़ा है। ये जो गांजा आप लोगों ने पकड़ा, इसका वैल्यू कितना होगा मार्केट? আপনারা শুনলেন পুলিশের বক্তব্য। যখন উৎসবের মরশুম তখনই রাজ্য জুড়ে জারি রাখা হচ্ছে অধিক পরিমাণে নজরদারি। বিশেষ করে প্রত্যেকটা জায়গাতে চলছে টহল, তার সাথে এক্সট্রা ফোর্স এই মুহূর্তে রাজ্যে রাখা হচ্ছে। বিশেষ করে পশ্চিম জেলায় এমনটাই খবর মিলছে পুলিশের সূত্রে। ছোট্ট বিরতির পর ফিরে আসবো, সঙ্গে থাকুন।